मंत्र्याक सपोर्ट तितलो व्हडलो मेळना आनी मंत्री काम जर सारखे करना जाल्यार दुसरो आमदार मंत्री जावपाक तयार आहा हे तो ही मेसेज ही जर म्हजो प्रश्न इतलोच आहा जर ताका सपोर्ट मेळना जाल्यार कोणा कडच्यान सपोर्ट मेळना हो ताणें सांगचो सपोर्ट मेळना तो इशू हो एक काम 3 वर्सां काबरालान सांगलां हे जाता 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 जायना कित्याक जायना तुका कोण सपोर्ट करना हांगचे भितर तो सांग तोच मनीस तुका काडपाचो आहा स्पीकर सर आमचे MLA जे उलयता तशें बरोबर ना जशें आदी पासून जे काम डिपार्टमेंटाचें आहा तें चालूच आहा प्लस एडिशनल डिपार्टमेंट फुडें वचपाक फिशरमॅनांक करपाक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनाय चालू केल्या आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना फिशरीज फुडें व्हरपा खातीर 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज म्हणून सेंटराक युनियन मिनिस्टर केल्या काय ह्यो ते सगळे बरे काबरालान दिसाल तुका मंत्र्यान सांगला की एप्रील आनी मेयान आमी पळयले मॉनिटर केले मेकॅनिझम ड्रोनाचो मॉनिटरींग करपाक हाडला डिटरंट म्हणून न्ही धरपाक न्ही मॉनिटरींग आनी सर्वेलन्स म्हणून पळोवपाचें काम करता म्हणून मंत्र्यान एप्रील आनी मेयान पळयलें आतां तातूंत तुका कितें दिसलें कर्नाटकाच्यान येतात आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वता गुजरातच्यान येता आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वता हांव हो इश्यू स्ट्रेट करता गोंयकार वर्सीस भायले लोक येतात आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वतात बोटकार हो इश्यू हें तुवें कितलें पळयलें आनी गुजरातच्यान आयले तुका फोन तर आयलो सोडटे म्हणून गुजरात तुज्यान कितें करूंक जातलें काय ड्रोन चलचो ना तें सांग एकदां नुस्तें गोंयच्यान गुजरात वयता मरे ते सोड ते वता ते आमचे भायले तांकां धरपाचे नेक्स्ट क्वेश्चन अरे हो इम्पॉर्टंट आन्सर दी मरे आन्सर दी मरे स्पीकर सर ह्यो ज्यो बोटी वयता एकदां भायर तांकां अंदाज गावना ते खंयचे एरियेन आसतात त्या खातीर गोंयच्यो सुद्दां 2 बोटी रत्नागिरी फावट धरलेल्यो इट इज नॉट दॅट हे पूण तो आमदार सांगता त्या प्रमाणे आमी सगळे विजिलन्स हे करून पळयले आनी सारके हे तेंची जी अपेक्षा आहा की कर्नाटकाच्यो आसूं जावं गुजरातच्यो येवंक जायना म्हणून तेज्या खातीरूच हे आमचें सोल्युशन आहा पूण ते मागीर फोन आयल्यार करतलो तूं कितें काय जातलो 100% करतले कारण रिकॉर्डार येतले